आज आम मनीषर श्वासतंत्र विषय पढ़ा। ठीक अच्छे देख आम आम नाक बाटे कौन नौ प्रश्वास नौ और निश्वास छाड़ी था। ठीक अच्छे जो प्रश्वास नौ से कौन जाए ऑक्सीजन। ठीक अच्छे बा अम्लजान नहीं था। ठीक अच्छे आम जो निश्वास छाड़ू से आम कौ वायु को छाड़ी माने कौ गैस को छाड़ी था अंगारकाम्ल गैस को छाड़ी था। बुझीगला तो आम जो अम्लजानटा नौ और अंगारकाम्लटा छाड़ू। ठीक अच्छे तो से अम्लजानटा किपरि आम फुसफुस को जाए और अंगारकाम्लटी किपरि आम फुसफुस रु बाहरे सेटा आम जानिबा। ठीक अच्छे ताकू जानिबा पई आम प्रथम मनुष्यर श्वासतंत्र विषय पढ़िबा। ठीक अच्छे जहाँ जो मनीषर श्वासतंत्र दे आमर वायुटा आम नाक बाट दे फुसफुस को जाई थाए। ठीक अच्छे देख आम मनुष्य शरीरर श्वासतंत्रर विभिन्न अंश हेउछि नासारंध्र, नासापथ, ग्रसनी, श्वासनली, श्वासनलिका और फुसफुस। आम मनीषर कौन अच्छी श्वासतंत्र अच्छी। यही श्वासतंत्र साहाय्य आम कौन करि थाउ आमे अम्लजान को नहीं थाउ और अंगारकाम्ल को कौन करि थाउ छाड़ी थाउ। ठीक अच्छे तो ये जो श्वासतंत्र अच्छी ये श्वासतंत्रर विभिन्न अंश अछंती। ठीक अच्छे सेगुड़िक कौन कौन नासारंध्र, नासापथ, ग्रसनी, श्वासनली, श्वासनलिका और फुसफुस क्रमानुसारी प्रथमे आसीबो नासारंध्र और शेष को आसीबो कौन फुसफुस। तो आमे प्रत्येक अंश को आमे आज पढ़िबा। ठीक अच्छे प्रथमे जानिबा कि नासारंध्रटी कौन। देख आम पाटी उपरे बा मुह उपरे श्वासपथर द्वार भावे दुईटी नासारंध्र बा नाकपुड़ा रही। आम पाटी उपरे कौन अच्छी दुईटी कणा अच्छी। देख आम जहाँ को नाक कहूँ। ठीक अच्छे से नाकर आगरे कौन अच्छी दुईटी कणा बा दुईटी रंध्र अच्छी। ठीक अच्छे ताकू कौन कह जाए नासारंध्र बा नाकपुड़ा बोली कह जाए। ताहा वायु प्रवेश करिबा पई द्वार भलिया कार्य करे। बुझीपारिल से नाकपुड़ा बा नासारंध्र बाट दे ही वायु प्रवेश करि थाए। बुझीला एठारु श्वासपथ आरंभ हुए। आमर जो श्वासपथटा जो बाटे वायुटा जाए सेटा कौठु आरंभ हुए नासारंध्र ही आरंभ हुए। एटा होची प्रथम अंशटा। नाकपुड़ा दुईटीर अग उपास्थि द्वारा गठित। आमर जो नाकपुड़ा अच्छी बा नाक अच्छी बाहरे तार अगटा माने तार टिपिटा कौथिरे गठित उपास्थि रे गठित। उपास्थि माने कौन देख अस्थि आ उपास्थि होची दुईटा अलगा जिनिस। तो अस्थि माने होची हाड़ जोटा कि बहुत शक्त और टाण थाए जेमिति कि आम हाथ रे आ गोड़े अच्छी हाड़। बुझीपारिल किंतु उपास्थिटा होची हाड़ ठारू टिके भिन्न। ठीक अच्छे सेटा स्ट्रंग तो थाए किंतु कम शक्त थाए। ठीक अच्छे कम शक्त बेसी टाण न थाए जेमिति कि तुमर जदि नाकर अगटा जो अच्छी टिपिटा ताकू जदि तुम छुईकी देखिबो एते हार्ड नाई ताकू तुम एमिति मूव करि पारिबो। ठीक अच्छे किंबा कान जो अच्छी तुम बाहरे से कान रे देख हाड़ नाही। ठीक अच्छे से कान रे हाड़ नाही कान रे कौन अच्छी उपास्थि अच्छी। बुझीपारिल सेहीपरि नाकपुड़ा दुईटीर अग कौ द्वारा गठित अस्थि द्वारा नुहे उपास्थि द्वारा गठित। ठीक अच्छे उपास्थिटा होची गोटे कम शक्त अंश। बुझीगला तो देख मुझे देखौछि एटा होची आम शरीरर श्वासतंत्र। बुझीगला एटा होची आम शरीरर श्वासतंत्र। नाकरु आरंभ होई कोठी जाय जाइछि नाकरु आरंभ होई फुसफुस जाय जाइछि। ठीक अच्छे कौ जाय जाइछि फुसफुस जाए। तो सबुठु प्रथम पाठ होची सबुठु प्रथम अंश होची कोटा नासारंध्र। देखो एमिति दुईटी कणा थाए ना एठी एमिति। ठीक अच्छे ताकू कहा जाए नासारंध्र बा नाकपुड़ा। एई नाकपुड़ा बा नासारंध्र दे वायु भीतर को प्रवेश करि थाए। बुझीगला तो नासारंध्र होची आम श्वासतंत्रर प्रथम अंश आउ तार टिपिटा बा ता अगटा एइटा कौथि गठित उपास्थि द्वारा गठित। बुझीगला तापरे देखिबा आमे नेक्स्ट पार्ट बा तापरे को अंशटा अछि। ठीक अच्छे देख आमे नासारंध्र पढ़िले। ठीक अच्छे तापरे जो अंशटा आसीबो सेटा होची नासापथ। ठीक अच्छे कौन नासापथ पथ माने कौन रास्ता।
ଠିକ୍ ଅଛି। ନାସାପଥ, ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନାସାପଥ। ଦେଖ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ତ ଥିଲା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ? ଦ୍ୱାର ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଇଟା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ, ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାପରେ ଶ୍ୱାସପଥଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆମ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇ ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ନାସାପଥ। ବାହ୍ୟ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସାପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ସେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାୟୁଟା ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବା ନାସାପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ନାକ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନାସାପଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସାପଥ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବାହାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ କେଉଁଠିକି? ନାସାପଥକୁ। କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ? ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ନାସାପଥ ପଛରେ ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ଏଇ ନାସାପଥଟା ପରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଖୋଲିଥାଏ? ଗ୍ରସନୀ। ବୁଝିହେଲା? ନାସାପଥଟା ପରେ କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବ? ଗ୍ରସନୀକୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସାପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାସାପଥ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରସନୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ନାସାପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାସାପଥ ଦେଇକି ବାୟୁଟା ଯାଏ, ଏଇଟା ତ ହେଲା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ଏଇ ବାଟେ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସାପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନାସାପଥ ଦେଇ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାୟୁଟା ଏ ବାଟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ନାସାପଥ। ନାସାପଥ ଦେଇକି ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନା ଏଇଟା ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନାସାପଥ ଦେଇକି ବାୟୁଟା କ'ଣ? ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେ ବାୟୁରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଧୂଳିକଣା ଥାଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁଯୁକ୍ତ ବାୟୁଟା ଆମ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏନି। ଆମ ଫୁସଫୁସକୁ କେଉଁ ବାୟୁ ଯାଏ? ଶୁଦ୍ଧ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବା ସଫା ବାୟୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଓ ଧୂଳିକଣା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଥାଏ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଥାଏ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି, ଆଉ ସେଇ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ସେମାନେ ସବୁ ବାୟୁ ଆଉ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବାୟୁଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ସଫା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିବ ପାଣିଟା ଯଦି ମଇଳା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଣିଟା ଯଦି ମଇଳା ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କର? ମଇଳା ପାଣିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଣି ଦିଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତିକି ବି ମଇଳା ଥିବ, କାଦୁଅ ଗୋଡ଼ି ଥିବ, ସବୁ ସେ କପଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ସଫା ପାଣିଟା ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠି ଥାଏ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରେ, ମଇଳା ବାୟୁଟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧୂଳିକଣା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଜୀବାଣୁ ଥିଲା, ସେଇ ଧୂଳିକଣା ଆଉ ଜୀବାଣୁଟା ଏଇ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଛାଣି ହେଇଯାଏ ବା ଏଠି ଲାଗିଯାଏ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବା ସଫା ବାୟୁଟା ତଳକୁ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମ ନାକ ବାଟେ ତ ମଇଳା ବାୟୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୈଶ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ସେଇ ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ବା ଛାଣି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଟା ବା ସଫା ବାୟୁଟା ପୁଣି ଶ୍ୱାସପଥ ଦେଇ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ଅଛି ସେଇଟା ତ ପୁରା ସଫା ନାହିଁ ନା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧୂଳିକଣା ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବାୟୁଟା ସଫା ହେବ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ନାସାପଥ। ନାସାପଥରେ ହିଁ ବାୟୁଟା କ'ଣ ହୁଏ? ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅଂଶଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଥିଲା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନାସାପଥ। ନାସାରନ୍ଧ୍ରର ପରେ ଯେଉଁଠିକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାସାପଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନାସାପଥ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ନାସାପଥ ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଗ୍ରସନୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା।
प्रथमे आसिला नासारंध्र तापरे जो पार्टटा आसिला ताकू कहिले नासापथ तापरे आसिबो कोन ग्रसनी। तो चलो ग्रसनी विषय रे पढ़िबा। तापरे पढ़िबा ग्रसनी। ठीक अछि। एहा एक पेशी बहुल नली माने एहा पेशी बा मांसपेशी द्वारा गठित बुझिहेला। एहा नासापथर शेष ठारू आरंभ होई श्वासनली और खाद्यनलीर आरंभ पर्यंत रही बुझिहेला। ए ग्रसनीटा कौठू आरंभ हुए नासापथर शेषरू। एबे आमे नासापथ पढ़िले नासापथर शेषरू आरंभ हुए ग्रसनी और ग्रसनीटा श्वासनली आउ खाद्यनली पर्यंत जाई थाए। ठीक अछि। चित्र रे देखिबा। देख एइटा होछि ग्रसनी एई अंशटा। ए ग्रसनीटा कौठू आरंभ होई थाए नासापथर शेषरू। ठीक अछि। देख एइटा थिला नासापथ एइटा एइटा तो नासापथर शेषरे आरंभ हुए कोन ग्रसनी बुझिहेला। आ को पर्यंत जाई थाए ग्रसनीटा खाद्यनली और श्वासनली पर्यंत। देख एइटा होछि श्वासनली बुझिहेला। आ एई पटे लंबी थाए खाद्यनली। आमे पोषण पाठरे पढ़िथिले ना। तो ए ग्रसनीटा नासापथर शेषरू आरंभ होई खाद्य श्वासनली आ खाद्यनली पर्यंत लंबी थाए बुझिहेला। एठी ग्रसनी परे दुईटा भाग हो जिवो। गोटिए रास्ता जाई थाए श्वासनली को आउ ए पटर रास्ताटा जाई थाए खाद्यनली को। श्वासनली को वायु प्रवेश करे और खाद्यनली को खाद्य प्रवेश करि थाए बुझी पारिलो। तापरे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट। नासापथ निकटरे थिबा ग्रसनीर अंश को नासाग्रसनी कहा जाए। देखो नासापथ निकटरे ग्रसनीर जो अंशटा अछि ताकू कोन कहा जाए नासाग्रसनी। ओ मुख गौहर निकटरे थिबा अंश को कोन कहा जाए मुखग्रसनी बुझी पारिलो। नासापथ निकटरे ग्रसनीर जो अंशटा अछि सेई अंश को नासाग्रसनी कहा जाए। ओ मुख गौहर निकटरे जो अंश अछि ताकू कोन कहा जाए मुखग्रसनी। ठीक अछि। तापरे ग्रसनीर पछ कांथरे एक जोड़ा टन्सिल रहिछि। ग्रसनीर पछ कांथरे कोन थाए एक जोड़ा टन्सिल थाए बुझी पारिलो। एहा एक लसिकाभ अंग। ए टन्सिलटा कोन ए टन्सिलटा होछि लसिकाभ अंग। ठीक अछि। लसिकाभ अंग माने एई ये कोन करे ना आम शरीरर जो प्रतिरक्षा तंत्र अछि। ठीक अछि। प्रतिरक्षा तंत्र माने जहा आमर डिफेन्स सिस्टम। ठीक अछि। जेमिति कि आम शरीर को जदि किछि जीवाणु कीटाणु प्रवेश कले सबु बेले तो प्रवेश करू थाए ना शरीर को जीवाणु कीटाणु कहीं ना वायुमंडल रे अनेक गुडे जीवाणु कीटाणु अछंती। ठीक अछि। किंतु आमे सबु बेले बीमार पड़ू कि नाही कहीं ना आम शरीर रे गोटे प्रतिरक्षा तंत्र अछि। से प्रतिरक्षा तंत्र कोन करि थाए से जीवाणु कीटाणु गुडी को सह लड़ाई करि थाए और तांको मारी दिए। सेथि पई हमको ज्वर बा बेमारी होएनी। ठीक अछि। तो एई टन्सिलटा होछि सेई प्रतिरक्षा तंत्रर गोटे अंश बुझिहेला। देखो कोन हुए ना जेते बेले आमे खाद्य खाऊ बा आम शरीर रे पवन प्रवेश करे। ठीक अछि। नाकपाटू पवन जाए से पवन रे कोन थाए अनेक गुडे जीवाणु कीटाणु थाए प्लस खाद्य रे भी किछि जीवाणु कीटाणु थिबो। ठीक अछि। आमको खाली आखिरी देखा जाएनी किंतु तो थाए ना। तो सेई जीवाणु कीटाणु गुडी को कोन करे एई जो टन्सिल अछि से कोन करि दिए ताकू मारी दिए बा ताकू से खाद्यरू से अलगा करि निए बुझिहेला ताकू ट्रैप करि निए। ठीक अछि। आउ मध्य यार प्रतिरक्षा तंत्र रे बहुत गुडे काम अछि। ठीक अछि। आमर ग्रसनीर शेष भाग को अछि खाद्यनली और श्वासनली। ग्रसनीर शेष भाग को खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होई थाए। ग्रसनीर शेष भाग को कोन आरंभ होई थाए खाद्यनली और श्वासनली। श्वासनलीर द्वार को ग्लटिस कहा जाए और खाद्यनलीर द्वार को गलेट कहा जाए। चलो चित्र रे देखिबा। देख एइटा होछि ग्रसनी। ग्रसनीर शेष को कोन आरंभ होई थाए श्वासनली और
ଖାଦ୍ୟନଳୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସନୀ, ତାର ଶେଷକୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଏ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଏ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇପଟେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଥାଏ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟନଳୀଟା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗ୍ରସନୀଟା ଶେଷରେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଛକ ଥିବ, ସେ ଛକରୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରସନୀଟା ଗୋଟେ ଛକ ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରସନୀର ଏଇପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଏପଟେ ବାୟୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗ୍ରସନୀର ଏଇପଟକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ସେପଟେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗ୍ଲଟିସ୍ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗ୍ଲଟିସ୍। ମାନେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବା ରାସ୍ତା ଅଛି ବା ତାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗ୍ଲଟିସ୍। ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗଲେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ୱାର ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବା ବାଟ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଲେଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଦା ବା କପାଟିକା ନଥାଏ। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବାଟ ଥାଏ, ଆଉ ବାଟରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରଦା ବା କବାଟ ଲାଗିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ସେ କବାଟଟା ଖୋଲା ହୁଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କବାଟକୁ କ'ଣ କରୁ? ବନ୍ଦ କରୁ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଠି କୌଣସି ପରଦା ବା କପାଟିକା ନଥାଏ ବା କବାଟ ନଥାଏ କହିପାରିବା ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ ରହେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝାଉଛି। ମନେକର ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗ୍ରସନୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ଗ୍ରସନୀଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ୍ରସନୀରୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି କେଉଁଠିକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଯାହା ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଗ୍ରସନୀର ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ବା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବାଟରେ କୌଣସି ପରଦା ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବା କପାଟିକା ନଥାଏ, ଏଇଟା ଖୋଲା ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ବୁଝିପାରିଲ? କବାଟ ଥିବା ପରଦା ଥିଲେ ଖୋଲନ୍ତା ଆଉ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରଦା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କିପରି ରୁହେ? ଖୋଲା ରହେ ଏ ରାସ୍ତାଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁବେଳେ କିପରି ରହିବ? ଖୋଲା ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରସନୀ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରସନୀ, ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ତ ଖାଦ୍ୟଟା ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟଟା ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଯିବ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଯିବ? ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା ତ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ବି ଯାଇପାରେ ନା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଥୋଡ଼ି ଜଣା ଅଛି କି ସେ ଏଇପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଏନି। କିନ୍ତୁ କିପରି? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗିଲୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଲିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ এই ଖାଦ୍ୟଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଓ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠିକି ପ୍ରବେଶ କରେ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଗ୍ରସନୀରେ ଅଛି, ତ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଗିଲୁ ଆମେ, ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା। ଅଧିଜିହ୍ୱା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଛି, ସେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସନୀ, ଏଇଠି ଖାଦ୍ୟଟା ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ। ତ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗିଲୁ,
ସେତେବେଲେ ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଅଧିଜିହ୍ୱା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ କବାଟ ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠିକି ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠିକି ପ୍ରବେଶ କରେ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା କି? ନେଇପାରିବାନି। ବାୟୁଟା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ବୁଝିପାରିଲ? କବାଟଟା ବା ଦ୍ୱାରଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ବାୟୁ ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ବାକି ସବୁ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଖୋଲା ଥାଏ। ତ ବାୟୁଟା ଆରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠିକି ଯିବା କଥା? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ବାକି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଖୋଲା ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ନାସାପଥ, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଗ୍ରସନୀ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଦେଖ, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱର ପେଟିକା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଥିରେ ଥିବା ସରୁ ସରୁ ସୂତା ପରି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭୋକାଲ କର୍ଡର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ ସରୁ ସରୁ ସୂତା ପରି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଭୋକାଲ କର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମ କଥାଟା ଶୁଭାଏ ବା ଆମେ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟା ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଟା ହୁଏ ସେଠି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ସେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ସୂତା ପରି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭୋକାଲ କର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପନ ହୁଏ ସେଇଠୁ ହିଁ ଧ୍ୱନି ବା ସାଉଣ୍ଡଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ ଆମ କଥାଟା ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱର ପେଟିକା ପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦୁଇ ବ୍ରୋନ୍କାଇ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପଟର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସ୍ୱର ପେଟିକା ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିପରି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ, এইটা ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ, এইଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏଠି ସ୍ୱର ପେଟିକା। ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱର ପେଟିକା। ବହିରେ ବି ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିପାରିବ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱର ପେଟିକା। ଏଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭୋକାଲ କର୍ଡ। ଭୋକାଲ କର୍ଡ। ଏଇ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ କମ୍ପନ ହେଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏଇ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ କମ୍ପନ ହେଲେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଥାଟା ଶୁଭେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଯାହା କହୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ତ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଲମ୍ବିଛି ଏପରି। ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଶେଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଶାଖା ଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାଟା ଦୁଇ ଭାଗକୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଏପଟେ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ, ଆଉ ଏଇ ଶାଖା ବା ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରୋନ୍କାଇ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରୋନ୍କାଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଏମିତି ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଆସିଲା, ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ। ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ କହିଲେ ଭୋକାଲ କର୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ୟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ କହିଲେ ୟାକୁ ବ୍ରୋନ୍କାଇ। କ'ଣ କହିଲେ ୟାକୁ? ବ୍ରୋନ୍କାଇ। ଦୁଇଟି ବ୍ରୋନ୍କାଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା।
बुझिपारिल। आ प्रत्येक ब्रोनकाई कोठी को प्रवेश कले निज पटर फुसफुस को प्रवेश कले। देख यहाँ हूँ फुसफुस, ठीक अच्छे। ये ब्रोनकाईटा कौटी को प्रवेश कले फुसफुस भीतर को, देख फुसफुस भीतर को, बुझिपार। यहीटा है ब्रोनकाई, ठीक अच्छे। तो बाम पटर ब्रोनकाई बाम फुसफुस को प्रवेश कला, आ डाहाण पटर ब्रोनकाईटा डाहाण पटर फुसफुस को गला, बुझिपार। तापरे नेक्स्ट पॉइंट देखिबा। आमे नेक्स्ट पॉइंट देखो, एठी आमे पढ़िले कोन श्वासनली दुई ब्रोनकाई भावे विभक्त होई प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश कला। माने जो श्वासनली थिला दुईटी ब्रोनकाई भावरे विभक्त होई गला, बुझी पारिलो। एटा थिला श्वासनली, एटा थिला श्वासनली दुईटी ब्रोनकाई भावरे विभक्त होई गला, या को कहा गला ब्रोनकाई। आ प्रत्येक ब्रोनकाई निज पटर फुसफुस को प्रवेश कली, बुझी पारिलो। एई ब्रोनकाईटा एई पटर फुसफुस को प्रवेश कला, आ एई ब्रोनकाईटा एई पटर फुसफुस को प्रवेश कला, बुझी पारिलो। परे प्रत्येक पटर ब्रोनकस अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त होई श्वासनलिका सृष्टि करती। एई ब्रोनकसटा परे कौन कले, ब्रोनकाई दुईटा को जदि कहबा ब्रोनकाई कहबा, गोटे को जदि कहबा ब्रोनकस कहबा, बुझी पारिलो। ब्रोनकाई जहा ब्रोनकस ताहा, बुझी पारिलो। जेमिति आमर थाए चाइल्ड आउ चिल्ड्रेन, ठीक अच्छे। गोटे छुआ थिले ताकू चाइल्ड कहबा, अनेक गुड़े छुआ थिले ताकू चिल्ड्रेन कहू, ठीक से ही परी दुईटा को जदि कहबा ब्रोनकाई कहबा, गोटिए को जदि कहबा कौन कहबा ब्रोनकस कहबा, ठीक अच्छे। तो ये ब्रोनकसटा परे कौन हुए अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो जाए, बुझी पारिलो। ये ब्रोनकसटा कौन हुए अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो जाए, सेया ही लिखाई। परे प्रत्येक पटर ब्रोनकस अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त होई श्वासनलिका सृष्टि करि थाए, बुझी पारिलो। चित्र रे चलो देखिबा। एई ब्रोनकसटा कौन करे अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हुए। शाखा प्रशाखा गछरे देखिबु तुम ना केमिति देख शाखा प्रशाखा थाए। तो एई ब्रोनकसटा परे अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो गला। एई पटे मध्ये सेइटा हेइछि अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो गला, बुझी पारिलो। शाखा प्रशाखारे विभक्त हो गला, ताकू कौन कहगला श्वासनलिका। ये शाखा प्रशाखा गुडी को कौन कहगला श्वासनलिका, बुझी पारिलो। तापरे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट। परिशेष रे प्रत्येक श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कोठरिकारे खोली थाए, ठीक अच्छे। जो श्वासनलिका बा शाखा प्रशाखाटी परे कौन होई थाए छोट छोट कोठरी बा कोठरिकारे खोली थाए। किपरि देखिबा चित्र रे। एईटा होची श्वासनलिका, ठीक अच्छे। ये शाखा प्रशाखा गुड़िक होची श्वासनलिका। एई श्वासनलिका जाइकी कोठी खोली थाए एई छोट छोट कोठरी रे, देखुछ ना। प्रत्येक श्वासनलिका जाइकी गोटे कोठरी रे खोलीछि, बुझी पारिलो। एई पटे मध्ये सेया, एई श्वासनलिका जाइकी गोटे कोठरी रे खोलिला, देख प्रत्येक श्वासनलिका जाइकी गोटे कोठरी बा कोठरिकारे खोलिछंती, वायुर कोठरिकारे खोलिछंती, ठीक अच्छे। एई कोठरी गुडा को कौन कहा जाए, एई कोठरी गुडा को कहा जाए कोठरिका कहि परिबा, वायु कोठरिका। कौन कहबा वायु कोठरिका, काहेकि ना एठी को वायु प्रवेश करी, कौन कहा जाए वायु कोठरिका, ठीक अच्छे। बुझी पारिलो। श्वासनलिका परे कोठी की पहुंचला बा कोठी की जाई खोलिला छोट छोट कोठरी बा कोठरिकारे खोली थाए, देखिलो। तापरे आमे पढ़िबा फुसफुस विषय, ठीक अच्छे। देखो बक्ष गौहर मध्यरे दुईटी फुसफुस थाए। बक्ष गौहर माने छाती रे, ठीक अच्छे। केतोटी फुसफुस थाए दुईटी फुसफुस थाए, ठीक अच्छे। दक्षिण फुसफुस आउ बाम फुसफुस, बाम पटे गोटे फुसफुस थाए ताको बाम फुसफुस कहबा, आ दक्षिण पटे गोटे फुसफुस थाए ताको कोन कहबा दक्षिण फुसफुस कहबा, थाए ना नाई एमिति। बाम पटे गोटे फुसफुस थिबो एटा हला बाम फुसफुस, आ दक्षिण पटे गोटे फुसफुस थिबो एटा हला दक्षिण फुसफुस, बुझी हला। दुईटी फुसफुस थाए। यह स्पंज परी नरम, ए फुसफुसटा किपरि थाए स्पंज परी नरम थाए, बुझीला। यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित होई रही थाए। यार चारिपटे गोटे आवरण थाए बा गोटे कभर थाए, बुझी पारिलो। कभर माने बुझुछ ना गोटे ढांकुणी बा कभर थाए, ताकू घोड़ेई की रखी थाए, बुझी पारिलो। गोटे आवरण भी कहि परिबा ताकू। तापरे देखो नेक्स्ट पॉइंट। फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंडरू अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए। देख गोटे फुसफुस धमनी थाए, ठीक अच्छे।
सेई फुसफुस धमनी द्वारा कौन करिथाए अंगारकाम्ल युक्त रक्तटा फुसफुस को आसी थाए बा मैला रक्तटा फुसफुस को आसी थाए बुझीला काहींकी काहींकी ना फुसफुस रे रक्तटा सफा हुए बुझी पारिलो ओ तापरे फुसफुस रे रक्तटा सफा हेई सारिला परे सेई फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त बा सफा रक्तटा फुसफुस शिरा मध्य दे पुणी हृत्पिंड को फेरी थाए बुझी पारिलो कौन होउछि देख ठीक से बुझीबा चलो देख एटा हैला बाम फुसफुस एटा हैला डाहाण फुसफुस एई फुसफुसटा देख कहा द्वारा आच्छादित गोटे आवरण द्वारा आच्छादित बुझीला बा गोटे कभर थाए यार चारिपटे आउ ये फुसफुसटा होची स्पंज परी नरम आमर दुईटी फुसफुस थाए बाम फुसफुस आउ दक्षिण फुसफुस बा डाहाण फुसफुस ठीक अच्छे तो देख कौन हुए ना एठी गोटे नलिका थिबो जहाँ को कही थाउ आमे फुसफुस धमनी कौन कही थाउ फुसफुस धमनी बुझी पारिलो एई फुसफुस धमनी देकी मैला रक्त बा अंगारकाम्ल युक्त रक्त कौठी की आसी थाए फुसफुस मध्य को आसी थाए एटा होची रक्त मनेकर एई रक्तटा होची अंगारकाम्ल युक्त रक्त बा मैला रक्त कौठू आसिला हृत्पिंड रु आसिला ठीक अच्छे हृत्पिंड रु मैला रक्तटा बा अंगारकाम्ल मिसिथिबा रक्तटा कौठी को आसिला फुसफुस को आसिला बुझी पारिलो फुसफुस को काहींकी मैला रक्त आसिला काहींकी ना फुसफुस मैला रक्त को सफा करे बुझी पारिलो मैला रक्तटा कौन हबो फुसफुस रे सफा हबो बुझी पारिलो तापरे रक्तटा सफा हेई सारिला तापरे कौन हेबो देख मैला रक्त बा अंगारकाम्ल युक्त रक्त कौठी को आसिला फुसफुस को आसिला कहा साहाय्य रे फुसफुस धमनी द्वारा एई फुसफुस धमनी द्वारा बुझी पारिलो तापरे मैला रक्तटा ई फुसफुस रे सफा हबो फुसफुस मैला रक्त को सफा करि देबो ठीक अछि तापरे सफा रक्तटा पुणी फुसफुस धमनी दे एटा होची फुसफुस धमनी दे पुणी हृत्पिंड को चली जीवो बुझी पारिलो तो फुसफुस सॉरी मु एठी फुसफुस धमनी लिखि देछि एटा होची फुसफुस शिरा बुझीला आउ थरे बुझीबा चलो देखो कौन हुए ना हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्त बा मैला रक्तटा ठीक अच्छे आमर फुसफुस को आसी थाए बुझीला कहा साहाय्य रे फुसफुस धमनी साहाय्य रे एटा गोटे पाइप भलिया थाए बुझीला फुसफुस धमनी साहाय्य रे आसी थाए तापरे एठी फुसफुस रे रक्तटा कौन हुए सफा हुए ठीक अच्छे तापरे सफा रक्तटा कौन हुए फुसफुस शिरा देकी एठी गोटे पाइप अच्छी ताको कहा जाए फुसफुस शिरा एठी तो न थाए गोटे थाए मु एठी काटी देछि ठीक अछि तो फुसफुस शिरा मध्य देई पुणी ताहा सफा रक्तटा हृत्पिंड को चली जाए तो फुसफुस कौन करे मैला रक्त को सफा करे ठीक अछि तो फुसफुस धमनी देई मैला रक्तटा फुसफुस को आसे आ फुसफुस शिरा देई सफा रक्तटा फुसफुस रु बाहरे बुझी पारिलो ताहेले चलो आमे आउ थरे देखि देबा देखो एई चलो आमे आउ थरे हमर श्वासतंत्र को चित्र रे देखि देबा देखो एटा श्वासतंत्र रो प्रथम भाग ताको कहा जाय नासारंध्र एई नासारंध्र देई वायुटा प्रवेश करिवो आ वायुटा तापरे कोठी की जीवो नासापथ को जीवो एटा हला नासापथ नासापथ रे शैस्मिक झिल्ली थाए सेई शैस्मिक झिल्ली कोन करिवो वायु रे जेते भी धूली कणा बा जीवाणु थिबो ताको कोन करि देबो नै जीवो बा सेथि सब वायु आ धूली कणा लागि जिवि ताहेले सफा वायु हे गला एबे सफा वायुटा पुणी कौठी की आसीबो ग्रसनी को ठीक अछि तापरे ग्रसनी रो एपटे गोटे द्वार जाइछि ताको कहा जाय रास्ता को कौन कहा जाए श्वासनली आ एई पटे गोटे रास्ता जाइछि ताको कौन कहा जाए खाद्यनली तो वायुटा कौठी की प्रवेश करिवो श्वासनली को प्रवेश करिवो ठीक अछि एमिति आसीबो तापरे श्वासनलीटा दुई भाग रे विभक्त होई जाइछि ताको कौन कहा जाए ब्रोनकाई कहा जाए तापरे से ब्रोनकाईटा पुणी कौठी को प्रवेश करिछि फुसफुस मध्य को प्रवेश करिछि ब्रोनकाईटा कौठी को प्रवेश करि ब्रोनकाईटा फुसफुस मध्य को प्रवेश कला तापरे से ब्रोनकाईटा अनेक शाखा प्रशाखा रे विभक्त होला ताको कहा गला श्वासनलिका तापरे से श्वासनलिका जाईकी छोट छोट वायु कोठरी रे खोलिला बुझी पारिलो एटा होछि हमर बाम फुसफुस एटा होछि कोन
दक्षिण फुसफुस बुझीगला। ये फुसफुसटा स्पंज परी नरम थाए। आउ एई फुसफुस कौन करे रक्त को सफा मध्य करिथाए। तो हृत्पिंडरू मैला रक्तटा फुसफुस धमनी द्वारा फुसफुस को प्रवेश करे बुझीगला। तापरे फुसफुस रे मैला रक्तटा सफा हुए। सफा हो सारा परे जो सफा रक्तटा थिबो ताहा फुसफुस शिरा साहाय्य पुणी हृत्पिंड को जाइथाए। मैला रक्त माने अंगारकाम्लयुक्त रक्त आ सफा रक्त माने अम्लजान रक्त बुझीपारिल। एटा थिला आम मनीषर श्वासतंत्र नासारंध्ररू कौ जाए फुसफुस जाए आमे पढ़िले।